camp d'orthophonie vient d'être organisé ici à Goma en faveur des patients récemment opérés des fentes palatines au centre hospitalier Bethesda, communément appelé Sebekandosho, en partenariat avec Smile Train. Selon M. Herman Ngungu Chinda, orthophoniste camerounais et formateur des orthophonistes de l'Afrique centrale, les enfants et les adultes qui ont des difficultés de langage sont concernés par cette formation gratuite. Ils reçoivent aussi les soins chirurgicaux, esthétiques et psychologiques. Les concernés, ce sont les patients opérés de fentes palatines, centre hospitalier Bethesda, voilà exactement. Et tous les enfants qui ont été opérés, même des adultes qui ont des difficultés de langage, on a fait l'évaluation du langage et on a noté les sons en défaillance chez les enfants et chez les patients. Et on travaille, on met en un processus de rééducation qui implique les parents et les enfants, pour que après le travail ici, qu'à la maison, ils puissent continuer à faire les mêmes exercices pour de meilleurs résultats. À la population des Goma et du Nord Kivu en général, cet orthophoniste camerounais appelle tout parent qui a un enfant pouvant avoir des difficultés de langage ou des fentes palatines de les conduire au centre hospitalier Sebekandosho pour des soins de langage, des soins esthétiques et de la chirurgie gratuitement. C'est déjà une très grande réussite et beaucoup d'enfants se sont améliorés. Par rapport aux objectifs de travail de départ, ils ont déjà pour la majorité atteint les objectifs. Donc, les patients doivent seulement venir pour travailler. Tout ce qu'on attend de c'est qu'ils soient présents. Le Smile Train s'occupe de tout. Et pour le docteur Dani, médecin nutritionniste de Smile Train, tout traitement commence par la nutrition. Il revient ici sur la façon de nourrir les enfants à chaque âge. Les enfants de 0 à 6 mois, ce sont les enfants que nous encourageons les parents à les allaiter avec l'allaitement exclusif, l'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois. Nous conseillons les parents à bien se nourrir, à manger équilibré, à manger diversifié. Ici, je ne dis pas aux parents de manger les viandes, de manger des choses qui coûtent cher. Mais même les légumes, même un peu de viande, un peu de fruits, un peu de l'eau à boire, ce sont des aliments qui sont vraiment importants. De son côté, Madame Zawadi Mugaru, mère biologique du patient Bahati Baraka, dernièrement soignée et guérie, remercie Smile Train car maintenant son enfant peut bien s'exprimer. Lakini kwa leo nashukuru Mungu na Smile kwa kazi ambayo ametenda juu ya mtoto. Naitwa Luange Luseko. Kazi yangu ambayo mimi nafaa ni kufundisha watoto kusema vizuri. Watoto wale ambao walizaliwa na mwanya kati ya mdomo na pua. Kuna watoto wamoja ambao wanazaliwa na hiyo shida ambao kwetu tunawaita walizaliwa na bec de lièvre. Ndio watoto ambao tunatumika nao katika partenariat na Smile Train, na wale watoto tunawasaidia kwa kusema maneno zimoja kwa sababu hao pua na kinywa yote inatumika kwa pamoja. Lakini mtoto ambaye alizaliwa kwa kawaida, yeye anazaliwa ndani, mnafungiwa pua na kinywa, haikomunike, habiko kwa pamoja. Kisha wale watoto wanakuwa na ugumu kwa kusema maneno zimoja ambao tunasema papa, au hawawezi kusema baba, hawawezi kusema kwa sababu pua na kinywa inatumika kwa pamoja, na wakati hewa ingelitokea katika kinywa tu inatokea kwenye mapua, na hiyo inaharibisha ile neno. Kwa wote ambao wamezaliwa na wamezala watoto kama wale, tunawasihi wakuye, tutawatunza kwa bure. Tunakuwa kwenye Sebekandosho. Ukiona mtoto wako kusema neno zimoja anasema mubaya, kuliko aseme bebe anasema meme, wale watoto tunawasihi muwalete, matunzo ni kwa bure, hawatalipa chochote, tutawashughulikia tangu kufika na mpaka watamaliza matunzo. Na kama bado hawaya kuwa opere, watakuya opération nao ni kwa bure. En partenariat avec le centre hospitalier Bethesda, accompagne cette campagne et tous ces cas sont pris en charge gratuitement.
jambo, jambo, Goma. Quand on dit jambo, jambo, Goma. Quand on dit jambo, jambo, Goma. Quand on dit ba bébé, ba bébé, ta tété, ta tété, da dédé, da dédé, ka kéké, ka kéké, ga gégé, ga gégé, ça c'est. Pain, un papillon. Ta ta ta, et ton tonton t'aime. Denis dort dans les dodos douillet. Barbara baigne les beaux bébés. Les sels est sur les saumons. Loi va voler en hiver. La jolie Jeanne aime jouer. Et boire les biberons. Pépé, papa pépé, ba bébé, ba bébé, ta tété, ta tété, da dédé, da dédé, ka kéké, ka kéké, ça c'est, ça c'est, fa fé fé, fa fé fé. Pain, un papillon. Ta ta ta, et ton tonton t'aime. Denis dort dans les dodos douillet. Barbara baigne les beaux bébés. Les sels est sur les saumons. Loi va voler en hiver. La jolie Jeanne aime jouer. Pa, ha, ha, ha. P, P, P. P, P, P. Ba, ba, ba. Ha, ha, ha. B, B, B. P, P, P. Ta, ta, ta. Ha, ha, ha. T, T, T. Da, da, da. Ha, ha, ha. D, D, D.
Ka, ka, ka. Ha, ha, ha. Ke, ke, ke. He, he, he. Ga, ga, ga. Ha, ha, ha. Ge, ge, ge. He, he, he. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Se, se, se. He, he, he. Fa, fa, fa. Fa, fa, fa. Fe, fe, fe. Fe, fe, fe. Pauline, Pauline, pas un papillon. Un papillon. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Et ton tonton t'aime. Et ton tonton t'aime. Denis dort dans les dos douillés. Denis dort dans les dodos douillés. Barbara baigne les beaux bébés. Le sel est sur les saumons. Loi va voler en hiver. Loi va voler. Va voler en hiver. La jolie Jeanne aime jouer. La jolie Jeanne aime jouer. La jolie Jeanne. Ok. Papa bébé. Papa bébé. Ba bébé. Ba bébé. Ba bébé. Ba bébé. Ta tété. Ta tété. Ta tété. Ta tété. Da dédé. Da dédé. Da dédé. Da dédé. Ka kéké. Ka kéké. Ka kéké. Ka kéké. Ga gégé. Ga gégé. Ga gégé. Ga gégé. Ça c'est c'est. Ya lé. Ça c'est c'est. Ya lé. Fa fé fé. Fa lé. Fa fé fé. Fa lé. Très bien. Pauline, peint un papillon. Ta tata et ton tonton t'aime. Denis dort dans les dodos douillés. Barbara baigne les beaux bébés. Le sel est sur les saumons. Loi va voler en hiver. La jolie Jeanne aime jouer. Bravo. Pauline peint un papillon. Ta tata et ton tonton t'aime. Denis dort dans les dodos douillés. Barbara baigne les beaux bébés. Le sel est sur les saumons. Loi va voler en hiver. La jolie Jeanne aime jouer. Kaka et Coco wanakula. Pa pépé. Papa pépé.
Pauline, pain, un papillon, ta, et ton tonton, t'aime, Denis, dort, dans les dodos, Duyé, Barbara, baigne, les beaux, bébés, les sels, et sur, les saumons, Loi va voler en hiver. La jolie Jeanne aime jouer. Kaka et Coco wanakula. C'est bon. Jukumu la mtaalamu wa hotuba ni nini? Ambao wanasema kazi ya orthophoniste kwa ile yote ni nini? Mtaalamu wa hotuba ama orthophoniste sasa anamsaidia mtoto kueleza vizuri baada ya upasuaji ama chirurgie bakisha mtunza kuiopere. Tunamfanyia mtoto upasuaji ni sawa na kifaa mpya ambao tunampatia ama gitaa. Na wakati umepatia mtoto hiyo gitaa, mtoto hayajua kuitumia, hata wewe wakikupatia haujua itumia, utakosa mafaa yake ni nini. Na wakati tumetunza mtoto, hatia yake tunampatia ile kitu ya mpya ambao hayajua bado kutumia. Wakati sasa tumempatia ile, inaomba sasa aende kwa mtaalamu ambaye atamsaidia kutumikisha hiko kitu. Ndiyo kazi ile ambayo tunafaa, na njoo iliacha tunakuwa hapa kwa siku ya leo, ni kusaidia wale watoto ambao walizaliwa na ile mwanya kati ya mdomo, iwasaidie nao waanze sema, wasikike kama watoto wengine. Ile itakuwa ya maana sana wakiweza kusema, wasikue na utofauti na wengine, ili wasikue na wachekelea katika societe zetu. Aksanti, tunawashukuru. Tunazoea kuona watoto wanazaliwa vile, na wakati tunawakutana wanazaliwa vile, tunasema tunaonaka ni kitu yenye haiko ya kawaida. Sasa shie watu wenye wanazalaka watoto sana wale wanatuuliza kanyebe kwenye mnawapelekaka, wanawaambia kama ile inatokana na nini, na defo wanaanza tuambia vitu vyenye hatujui. Na tunajikosa na shio kama tunaweza toa njoo jibu gani. Pale sijui kama unaweza tusaidia mtupatie mwangaza ile inatokana na nini. Okay. Katika kaviti ambao tulisema, ndio wakati umezaa mtoto huo unashituka. Lakini ile tumesema gisi tulisema katika mafundisho yetu tunatoka kusema, haiko kidonda, haiko kusema ulijitakia hayo. Lakini inatokana na wakati mtoto anakuwa mule ndani katika tumbo la mama, kunakuwa ambao tunaita embryogenesis, kusema kukomaa kwa mtoto katika tumbo. Na wakati mtoto huwa anakuwa iko na komaa katika tumbo, kunafika muda mmoja kusema ile ambao tuliita palate ikutanane mzuri jifunge, ayo haitaendelea, inabakia vile. Ingine viungo vyote vya mwili vinaendelea vizuri, lakini hiyo inakatala kuendelea.
haiko kusema kunakuwa gisi wengine wanasemaka walikutupia havyo na uko mumimba ama ule ni wakupelekea wakoko. Hapana, ni kitu ambayo litokea na ni Mungu ndio anakontrole mule ndani. Wao wezi jua nini iko napitika, ile njo vile inakuwaka inakuja. Lakini kuna makoze mbalimbali wakati mnafika tunawaambia, kuna kwa labda tunauliza mama ulikutaka katika mimba. Kuna kwa nyingine tunamuuliza ulikunyaka pombe ya makali katika mimba. Ile nayo iko matokeo ya ile. Kuna kuwa vile bibiko mfamie. Unakia kutana kui walizala mtoto wa vile na wajukuu walizala mtoto wa vile. No, ile iko katika jamaa yenu. Nikizani nimejibia. Ni ulizo yenye kwa un peu pertinente puisque des fois wakati tunaikala na watoto sawa na hapa wakati wako mu societe mu wakundi ya watoto wengine meme na watu wakuwa wanazoea kubatokana wakati wako wanazungumuza nasikia wako wanabatupia maneno mabaya yenye naumiza mtoto hata na mzazi yeye mwenyewe anaumia anasikia anahuzunika. Sijui kama mnaweza tusaidia tukua tunawasaidia na namna gani watu sawa na watu. Watu tunasema kwanza ni kuleta mtoto wakati muda ukingaliki. Unamuleta mbele ya wakati. Usichunge akomale ya kisha weka ile maneno yote kuroho njoo unamuleta. Na atakuwa samu amechoka. Kuna wengine wanakatala wanasema nimekusha kukomala hivi ni heri niendelee vile kama ni kunichekelea nimekusha kuzoea. Yemine za washauria ni kuwaleta mbele ya wakati. Mtoto akishazaliwa vile usichunge aanze masomo, hayaanza kusoma. Smart Train imeshatusaidia, tumeshakuwa na hii ambayo tumesoma leo ambayo imeacha tunakuwa pa hii huduma. Imeshatusaidia ni kwa bure au utalipa. Ni wewe tu ile courage yako unatuletea mtoto, tutamshughulikia, tunamfundisha. Kati ya hao wanishona wengine wamisha endelea mbele kidogo kushinda gisi walikuya wakati walianza matunzo. Seulement que les parents comprennent que la situation de l'enfant, ce n'est pas une situation extraordinaire, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas les choses qu'on raconte comme tu as expliqué. Quand on voit quelqu'un qui est par exemple infime, qui a mal au bras, on ne va pas dire que c'est parce qu'il y avait un sorcier. Voilà, ce n'est qu'un problème de développement. Et puis Smart Train est là pour apporter une solution complète, c'est-à-dire qu'au niveau des soins dentaires, au niveau des soins de l'esthétique même et tout, donc Smart Train peut apporter des soins complets. C'est vraiment très rare de trouver un tel accompagnement. Donc moi je dis toujours merci à chaque fois à Smart Train pour tout ce qu'ils font pour tous les enfants de l'Afrique, parce qu'ils travaillent ailleurs, mais particulièrement en Afrique ça a beaucoup de sens, parce que la plupart des parents ont des difficultés, voilà, au niveau financier, au niveau de l'organisation même à la maison. Donc j'encourage les parents vraiment à prendre ça à bras le corps, le travail qu'on fait avec Louange, de continuer vraiment beaucoup à la maison. Quand on voit des enfants qui après, il y a certains enfants qu'on a pris en charge, quand vous voyez à l'école, vous ne pouvez plus rien savoir parce que les cicatrices, ça a disparu, le langage est devenu correct, personne ne peut plus savoir. Et donc ça doit être un objectif pour chaque parent d'arriver à ce niveau-là avec les enfants. Donc moi je vous encourage juste. Et puis je félicite Louange parce que vraiment c'est un bon travail qu'elle est en train de faire. S'il y a beaucoup de personnes comme elle qui travaillent comme ça, je pense que ça sera que mieux. Merci. Bravo. Ambayo anashukuru sana Smart Train kwa ile kushughulikia watoto ambao wamezaliwa na ile shida, kuwapatia sura ambao tena inanyoroka mzuri, ambao wanasema wanapatia kicheko mpya. Wanasema vile anawashukuru kwa sababu kuna kwao si ile ambao wanakushughulikia vile kwa mafikiri, ile kuonana na wapsikologi. Nikizani mmoja kila mtu kati yenu anafikaka tunampeleka kule kwa wapsikologi. Anasema vile na gisi wanasaidia watoto kwa kuwafundisha kusema tena vizuri. Anasema nashukuru sana
na nyinyi anawashukuru vile vile kwa ile kuraja ambayo mko nao ya kuleta watoto. Anawaomba na anawasihi muendelee kuwaleta kwa sababu ni kwa benefisi yetu yote. Sisi wote tutafaidika na watoto wataishi kawaida na wengine. Ndio. Nguvu sasa. Bibo, ninabeba bata. Oh, bibo, ninabeba. Unabeba bata baba. Oh, bibo, ninabeba. Unabeba bata. Kwa presence yenu katika ISA, mais aussi na kwa information tulianja zaidi sana. Tunashukuru Mungu kwa kuneemesha tufike mwisho. Kuanja tulianza na kumaliza ni neema ya Mungu. Tunashukuru sana Smile Train kwa kusponsorize hii kazi. Smile Train inatusaidia kutunza watoto na wakubwa wanakuwa na probleme ya fant na orthophonie, kunakuwa na nutrition. Sasa tunashukuru sana kwa sababu pia hiyo organization ambayo inaanja hii ya nani ya logopedi ni ya kwanza huku mprovince yetu ya Nord Kivu. Alors surtout tena Goma inakuwa ya kwanza. Mwa hii province yetu tunakuwa nayo na inakuwa Bethesda, mais aussi iko mwingine ma institutions za CBK. Tunashukuru sana kwa kutusaidia ili hii kazi iwezekane. Encore une fois tunashukuru sana. Na tunafurahi juu ya presence yetu Shibote hapa. Na hizi siku tatu zetu tunapitisha pamoja pour raison yenye ilitufikisha hapa na yenye tunafurahi kuona leo ma resultat Shibote tunaona kia tupoteza wakati yetu. De notre côté, chez Smile Train, tu n'as pas remercié d'abord. Chez tu n'as toujours chef wetu wa kwanza ni ba patient. Ni hapa batoto wetu benye balikuya hapa, benye balipata bali ba opérer na benye biko na besoin ya kazi yenye tuko nafanya ensemble. Ndio ba chef wetu ba kwanza na tunabashukuru sana, mjipigie kwa mikono. Nasema jambo la kushukuru Mungu na kuwashukuru nyewe wakubwa wetu kwa kazi ambayo mmefanya kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu hawakuwa najua sema, lakini kwa majifunzo yenu watoto wamejua sema. Tunawashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya na hii 3 jours mmetusporteje watoto wetu nao. Wakati watakuwa naongea na wengine nao wajisikie wako na shindo. Sawa, wataongea na wengine wanaongea vizuri, wale wengine nao watasema hawa watoto walipata majifunzo kabisa. Na tunashukuru medresa wako Luanje kwa kazi ambayo amefanya juu watoto waweze sema. Tunashukuru Smile leo kwa kazi ambayo ilifanya. Tunawashukuru nyinyi wote. Merci pour présence ya kila mtu wika na bona volonté ya kila mtu kukuya kupase hii wakati tumepita kujifunza kusema tena na engagement yenye kila mtu alionyesha surtout côté ya ba parents. Tunaona kabisa que balijidedie balijitoa kujipresenter mwa hii siku tatu. Peut-être kubengine ilikuwa wakati ya shamba ou bien wakati ya commerce, mais pour le avancement ya mtoto bien ya wepeke mwenyewe sacrifier juu kuye kwa hii camp. Alors mimi nasema merci kwa patience yenu et puis kwa engagement kwa kutumika hii kazi. Niko tuna un conseil ya kupana ou bien recommandation, c'est que yote tumejifunza hapa
il faut continuer kuiappliquer kunyumba wakati ya kucheza dans des moments yenye uko naongea na bengine unaprofite kuarticuler kurepete kwenye uliona que il faut tena uameliore kidogo na kuonesha na pia kusema que kule vile munaenda kuko batoto ingine biko na baka ou bien ba maman ou bien ba papa bengine biko tout kama vile weye munabafahamisha que y a les soins ya bure yenye iko disponible, il faut tout kufika tu hospital kisha unakuwa soigné. Soin haiko tu inaishia ku langage, kuko pia benye biko na maproblème ya kinyo ya meno ina pangana désordre ku kinywa. Ce traitement aussi itakuya masiku ingine pour que bénéficier les soins. Donc c'est pour dire que soin ya smart train n'a pas na iko complet. Haiko ya nusu. Haiko tu opération ya midomo wala ya kati ya kinywa. Iko pe opération, iko pe usema, iko pe nutrition kama mtoto kuna alimentation ya mbaya. Kutengeneza esthétique voilà ya meno et kuko pe ingine zaidi ya ile. Et tout ça iko paquet ni tunapana gratuitement. Tendera